ओके देन गुड मॉर्निंग वंस अगेन। काली पर्यंत आम कौन पढ़ते आम स्टार्ट करथिले प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिविटी सब राइट। Yes, sir. Yes, sir. 9 सरथिला आज आम कौन करबा ना एक्टिविटी 10 को पढ़िबा। ठीक अछि। एनी डाउट एक्टिविटी 9 भितरे काली जो एक्टिविटी 9 हला समस्त खाता रे करिसो यस और नो? Yes, sir. दिस इज द Yes, sir. Yes, sir. okay so the screen is visible to all of you right। एबे एक्टिविटी 10 रे हम देख कौन करिए पे स्क्रीन इज visible क्या एक्टिविटी 10 ने कौन रीच करिया पई स्टडी द सिचुएशन सजेस्टेड बिलो एंड मेक अप सेंटेंसेस विथ येट ऑलरेडी आउ गोटे कौन दला जस्ट कौन दला यूज करिवा हमें येट Already just. ये तुमको सब कहती प्राय नेगेटिव सेंटेंसेस सब येट आसो मु एपर्यंत खाई नाही मु एपर्यंत एटा करी नाही मु एपर्यंत सेटा कर नाही ए पर्यंत हेले येट राइट। ऑलरेडी मींस Yes, sir. गोटे जिंस मु ऑलरेडी करि सारछि पॉजिटिव रे राइट। ऑलरेडी ए मु ऑलरेडी खाई सारछि राइट। Yes, sir. ओके जस्ट भी सेया धर मो घर को तमे आसीचो खाई पी के आसीचो मु तुमको मिछरे जाति दे पारि अच्छा अच्छा ठीक खाई दबु कि तुम नाइ नाइ सर जस्ट खाई भोक नाइ जस्ट आम रेगुलर लाइफ रे यूज करती आ एटा सब केते बेले लागे हमर हाफ आवर परे लागे हला। नाउ गोटा गोटा सिचुएशन को जिबा यू आर गोइंग टू कोरापुट नेक्स्ट संडे यू फोन योर ट्रैवल एजेंट टू बाय अ टिकेट फॉर यू। तमे कोरापुट जाउचो नेक्स्ट संडे हला तमे ट्रैवल एजेंसी को फोन कर देला गोटे टिकेट पई माने काम हो गला। लेटर योर फादर सेज शैल आई गेट द टिकेट फॉर यू। तुम बापा आसी कहउचंती अच्छा तो पे मु टिकेट कर देबी की तमे कोन कहबो ना कोन कहबो नो आई हैव Already bought. ऑलरेडी बॉट इट। ओके मु ऑलरेडी BOUGST मु ऑलरेडी किनि सारिछि। गुड। आलोक गोस टू द पोस्ट ऑफिस बट रिटर्न्स आफ्टर अ व्हाइल। आलोक पोस्ट ऑफिस गला टिके सम पर पळे आइला। हिज फ्रेंड आस्क्स यू इफ ही इज स्टिल एट द पोस्ट ऑफिस। ता सांग पचारुछि तुमको से कोन तथापि एबे भी पोस्ट ऑफिस रे अछि की तमे कोन कहबो? No, Alok have already. आलोक No, he has already come. हां आलोक पखरे हाज बसियो प्रथम कथा हाफ बसियो नाही। अगेन ता विषय चलछि हम लिखिबा नो ही हैज ऑलरेडी नॉलेज जस्ट कम बैक he has just returned। okay he has just returned नॉल he has already returned हे जिबो हे जो प्ले he has already Yes, sir. returned। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची नेक्स्ट क्वेश्चन देची अच्छा सॉरी एठी देची कम बैक लगेबा पे हमकु नो ही हैज ऑलरेडी कम बैक। ओके नो ही हैज ऑलरेडी कम बैक हम लिखिबा। ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची यू नो दैट वन ऑफ योर क्लासमेट इज लुकिंग फॉर ए हाउस। तमे जानिचो तमरो जने क्लासमेट घर खोजुची। When you meet him, you want to know if he has been successful। कौन लिखिबो तमे तमे कौन लिखिबो? हेलो तमे जानिए पे चाहू छो तम सांग Have you found a house? ओके हैव यू ऑलरेडी फाउंड ए हाउस? ओके ऑलरेडी फाउंड अ हाउस न लिखि परिबो haven't you found a house yet that way। ओके क्वेश्चन छोड़ दबो एठी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विजिट अ फ्रेंड्स हाउस आफ्टर लंच। तमे लंच परे खाई सरला परे खरा बेला मध्याह्न भोजन परे गल गोटे सांग घर को ही आस्क्स इफ यू वुड लाइक टू ईट समथिंग। से पचारुची अरे किछि खाइबो की भाई मते पचारथिले मु तो बामुनिया छुआ मु कहबी हाँ हाँ दे आने आउ टिके खाई दवा खाइबार कोन अछि तम माने सु किंतु कोन कहबो से कहबो तम सांग तुम खराब भाबियो Again. ताल तमे कोन लिखिबो से पचारुची किछि खाइ No, I have just eaten.
Very good. No, I have Just eaten. Just eaten. just eaten. Okay. E. You are doing your homework. Your brother thinks that you have finished and turns the light off. What did you tell him? ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭାଇ ଭାବିଲା ତମର ସବୁ ସାରି ଯାଇଛ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ତମେ ତାକୁ କଣ କହିବ? I have not No, I have not Complete my homework. okay Finished yet. okay finished my homework. yeah, I have not finished no I have not completed ଯାହା ଲେଖୁଛ Complete. I have not completed finished my homework yet Homework. I have not finished my homework yet alright next ହେଲା Amar goes out 10 minutes later his friend comes and asks you if he can meet Amar Amar ବାହାରକୁ ଗଲା 10 ମିନିଟ ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅମରକୁ ଦେଖା କରିପାରିବି କି କଣ କହିବ? No. No he has Amar has just left. Amar has just he has Just left. just left all right 2 minute time देली जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर को निज निज खातारे नोट करो ओके क्विक ओके समस्त सरला ओके नेक्स्ट इज एक्टिविटी 11 एक्टिविटी 11 ने कौन दिच करिया पई के कहि परिबो एक्टिविटी 11 ने कौन दिच करिया पई below is a list of things that your parents have asked you to do today parent तुमको 12टा टास्क देकी जाइचंती से माने जाइचंती तमे घरे अछो से तुमको एती काम देइचंती talk about the things that you have already done and the things you have not done जो जिनस गुड़ा हे जाइची सेठी टिक मरा हेची जोटा हेबाकू बाकी अछि सेटा को कोन करा हेची ना किछि टिक मरा जाय नाही ताले जोटा मु प्रथम दुइटा तुमको कहि देबी मो माइंड रु बाकी सब तुम कर दबो हो कि नहीं एची डू द वॉशिंग अप এটা সরিছি না সরিনি এটা आंसर তাহলে I have not done not লাগিছি কারণ হেটি yet লগে দেবো I have not done the washing up yet এগুলা সেমতি দেলা do your homework তম ঘর কাম করো I have already done my homework wash the scooter ହେଇଛି scooter ସଫା ହେଇଛି No, sir. No, sir. no sir. I have not washed the Washed. scooter yet Yet. write to brother ହେଇଛି ନା ହେଇନି Heini. I have not written to brother yet read today's newspaper ଆଜିର newspaper ପଢିବା ପାଇଁ ପଢିଛି Yes, sir. Yes sir. I have I already have Yes sir. already read newspaper today. read କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହବ ସବୁର ଏକା ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ I have already read today's newspaper defrost the fridge I have not defrosted the fridge yet ନହେଲେ I have not done defrosting the fridge ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଓକେ next buy some fruit କରାହେଇଛି already ହେଇଯାଇଛି I have already Yes, sir. I have already bought BOUGHT yeah? I have already Some bought fruit. watch the news on TV देखाइछि ହେଇନି task No, sir. I have not watched the news on TV yet clean the window झरका सफा ହେଇଛି Yes, sir. I have already cleaned the windows water the plants ହେଇଛି ନା ହେଇନି No Heini. sir. I have not watered the plants yet ଏଇଠି ଲଗେଇବ water ରେ ହେଲା empty the dustbin sir. I have already emptied IED ଲଗେଇକି the dustbin ଲେଖିଦବ phone uncle ହେଇଛି call ହେଇଛି uncle କୁ No, sir. No, sir. I have not phoned ଏଇଠି ଲଗେଇଦବ the uncle yet ହେଇଯିବ Yes, sir. Yes sir. ଦଉଛି 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ କର ଆରାମସେ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା ତ ହଁ Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir.
एक्टिविटी 12 देखो कौन करिया पे दीजिए मते कुह अनिल अनिमा आउ गोटे हला किए अनिल अनिमा मोहन आनंद एମାନେ ସବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି ଆଉ କିଏ କୋଉଠିକି ଯାଇନି ଟେବୁଲ ଟାକୁ ଦେଖ ତାପରେ କୁହ ଦେଖ ଅନିଲ ଯାଇଛି ଦିଟା ଜାଗା ତିନିଟା ଜାଗା ଯାଇନି ଅନିମା ଯାଇଛି ତିନିଟା ଜାଗା ଦିଟା ଜାଗା ଯାଇନି ମୋହନ ଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆନନ୍ଦ ଯାଇଛି ତିନିଟା ଜାଗା ଦିଟା ଜାଗା ଯାଇନି ରାଇଟ୍ ତାମାନେ ତିନିଟା ଜାଗା ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ କି 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଅନିଲ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ ଟୁ କୋଲକାତା ବଟ୍ ମୋହନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନିଲ କୋଲକାତା କୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି ଯାଇଛି ସାର୍ ମୋହନ Yes, sir. ଯାଇଛି ମୋହନ ଯାଇଛି No. नो ତାହେଲେ सर No, sir. Anil has been to Kolkata, but Mohan hasn't. ହେଇଯିବ three Yes, people sir. Yes, sir. dash been to Puri. ତିନି ଜଣ ପୁରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି 1 2 3 ଯାଇଛନ୍ତି three Yes, sir. people has been to Puri. Yes, sir. Has been. Only one person dash been to ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି Chinese. Has Chinese. not. Has not. hasn't Has not. to Sambalpur. Mohan is the only one who dash visited only one place. मोहन टा केवल गोटे जगह जाइछि ताले मोहन has Has. nobody dash been to Shillong Shillong को केही जाई Has not been. पिले माने Has not been. नहीं जाई नाही ता माने hasn't हेबा कथा किनु जेहेतु नो एठी लागिछि nobody से खाली has लागिवो nobody has been केही हेले भी जाई नाहंती nobody has been to Shillong right Yes, two sir. people dash been to three places ଦି ଜଣ ଲୋକ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି. छंती Has been. has Has been. two people two ହେଲେ has ହବ ନା have ହବ Has. ତାହେଲେ କାଇଁ ଭୁଲ Have. କଲ ଅନିଲ and ମୋହନ dash both been to ପୁରୀ ଅନିଲ ଆଉ ମୋହନ ଦି ଜଣଙ୍କ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସରି ଅନିମା and ମୋହନ Yes, sir. yes sir ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ has ହବ yes sir No, sir. Have. but neither dash been to କୋଲକାତା କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବି କୋଲକାତା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି have ବସି ଏଠି କଣ ହବ Have not. neither ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ବି ତା ମାନେ ଏଠି has ହବ ବୁଝିହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ sir. ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ହେଲେ neither ଟା ହେଲା no plus either ତେଣୁ ଏଠି ଆଗୁତରେ କି no ଅଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ has not ଲାଗିବନି ଖାଲି has ଲାଗିବ ଏତିକି କ୍ଲିୟର sir. ହେଲା Yes, sir. एक्टिविटी 12 2 Yes, मिनट टाइम के लिए जल्दी करो 2 मिनट यस सॉरी थ्री पीपल केमते हाज ही गला यार बोले कह दी थ्री पीपल हैव बीन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी थ्री पीपल हैव बीन टू पुरी थ्री पीपल हैव बीन टू पुरी यस मिस हां थ्री हला प्लूरल पीपल हैव बीन टू पुरी वेरी गुड थैंक यू तो समस्त करेक्ट करो एटी थ्री पीपल हैव बीन टू पुरी आई मस्ट बी अ लिटिल अनमाइंडफुल प्लीज थैंक यू सुरेखा समस्त सरिला सेटा को थ्री पीपल को हाफ कलो समस्त रेक्टिफाई कलो या ओके नाउ एक्टिविटी 13 ओके एक्टिविटी 13 ने कौन देची स्टडी द सिचुएशंस बिलो and make up appropriate sentences using the verbs suggested. Yesterday, my sister bought a pen. She can't find it now. Bracket रे देछि loss. काली किनितिला आज ଆଉ ମିଳୁନି ତାକୁ କଣ ହବ ତା ମାନେ ସେ ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି କଣ କରିଛି ସେ ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି she has lost it okay
ମୁଁ ଠିକ ଲେଖିଲି? Yes, sir. The children lost. L-O-S-T. Okay. The children were playing here sometimes ago. Now they are not seen. ପିଲାମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖା ଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଲିଭ୍ ଦେଇଛି। Children are leave now. ଆର୍ they have left. they ଲେଖ। They have left. They have left. Okay. Next. My friend weighed 50 kilograms. Now he weighs 70. 50 केजी थिला, एबे 70 केजी ହେଲା। Gain weight. केते केजी weight gain करिची? Sir, 20 kilo. 20 kg. हाँ, he has gained 20 kg weight. 20 kg. Okay. 20 kg weight gain. Yes, sir. The man met with an accident. Now he is not able to speak. ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାର ହେଲା, ତା ଏବେ କଥା କହି ପାରୁନି। There is lost voice. He has Last voice. he has lost his voice. Okay. Boys. It was Yes, it was raining in the morning. Now the sky is clear. ତାହେଲେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି କି ସ୍କାଏ। ତାହେଲେ it has stopped raining. Okay. It has stopped raining. Yes, sir. The tiger attacked the man. He is dead now. Attack କଲା, ଲୋକଟି ମରିଗଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ? The tiger. The tiger has killed the man. Very good. The tiger has killed the man. He had some paper with him. Now he does not have any to write on. He has run out of paper. Okay. My teacher got a job in a bank. He's not coming to school anymore. He has resigned from his job. He has resigned from his job. Okay. ହେଇଯିବ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ହଉଛି ତମମାନେ କରିବ, ନହେଲେ ଟିପି ଦବ। Okay. करो quick, huh? Okay. Yeah. So now come to activity 14. Activity 14 ने हमको कौन करिबार देची? Rewrite the following sentences putting the words in bracket in the right place. The first one has been done for you. ये जो देची never, always, often, just, ever, already. आपको हमें properly use करिबा। तुम कहिछि कि कोड टाकु लगेबा हमरो have verb परे। My teacher has wanted to be a writer. My teacher has never wanted to be a writer. I have found him helpful. I have always found him helpful. People have misunderstood him. People have often misunderstood him. I have had lunch. I have just had lunch. Has he been to Puri? Has he ever been to Puri? Right? Same thing. I have. Don't panic. The police have arrested the culprit. Don't panic. The police have already arrested the culprit. Hey jibo. Culprit. Quickly karo. Hala? Yes. So एटा को तुम मन कर दबो नेक्स्ट क्लास पई एटा टास्क रहला। ठीक अछि? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.